पिलामाने आज आम वीडियो 7 क्लास इंग्लिश रो पार्ट 2 रे थिबा लेसन 1 व्हेन आई ग्रो अप रो पाठ गुडी को पढिबा आ तार माने बुझिबा आ जो प्रश्न उत्तर देसी सेगुडा मध्ये आलोचना करिया। देखो कोन कहूची व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी ए डिटेक्टिव विथ ए मास्टर की माने कोन व्हेन माने कोन व्हेन माने जेते बेले आई ग्रो अप आई माने होला मु आ ग्रो अप माने कोन जेते बेले माने ग्रो अप माने बड़ हवा ग्रो अप माने बड़ हवा ताले कोची मु जेते बेले कोन भी बड़ होई जिवि आई वांट टू बी ए डिटेक्टिव आई वांट माने कोन मु चाहे वांट माने कोन वांट माने होची चाहिबा माने इच्छा चाहिबा बा ए जो देखिबा मु माने चाहूची बा इच्छा करूची एटा इच्छा करिबा एठी वांट माने जेटा होची इच्छा करिबा बा जने चाहिबा जे से कोन हवा पई इच्छा करूची से कोन हवा पई इच्छा करूची डिटेक्टिव माने कोन गोइंदा डिटेक्टिव मानेला गोइंदा नेटा होची हां गोइंदा हवा पई चाहूची कुछ मु जत्ते बेले बड़ हेबी हला मु जत्ते बेले बड़ हेबी आई वांट टू बी ए डिटेक्टिव विथ ए मास्टर की आ तुम जानिछो जते सब गोइंदा माने ताले ताको पाखरे गोटे मास्टर की थाए मास्टर की माने कोन से माने सब से जो की माने कोन जोटा होची चाबिकाठी से चाबिकाठी सब प्रकार ताला खुली जिवो माने जैसे जे रूम को जिवो से ताला रे से चाबी खुली जिवो ताले सेटा होची कोजे मास्टर की ताले विथ माने होची सहित ताले मो सहित गोटे मु मास्टर की नेबी आ कोन करबी सब ताला गुडा को खुली देबी ताले यार माने कोन हला जत्ते बेले मु बड़ हेबी मोटे गोइंदा बा पई चाहिबी आउ ता संगे कोन धरतिबी गोटे मास्टर की बा कोन गोटे होची स्वतंत्र चाबी रखबी जेटा कि सब समस्त प्रकार ताला को खोली देबी ता पर स्टांजा देखो तापर कोन कहउछि देखो आई कुड बी ए सोल्जर माने कोन सोल्जर माने हला सैनिक मु सोल्जर कोन है माने कोन मु सैनिक होई पारे बा सेलर देखो सेलर माने कोन ए देखो सेलर माने होची नाविक जो माने कोन नौ माने जहाज चलाते हला सेला होची नाविक ताले मु नाविक होई पारे बा और बिकम ए कीपर माने कोन हम केउठी जे नंदनकानन जो ए जो नंदनकानन तुमे हमर भुवनेश्वर जो अछि देखुछो जो जूटा ताले से नंदनकानन जूरे कोन होई पारे गोटे कीपर माने कोन जेटा होची जो जोगवाड़ी ले चिड़ियाखाना रो नंदनकानन चिड़ियाखाना रो जोड़ी मध्य होई पारे बिकम माने कोन जेटा होची हेबा ताले एटार माने पूरा कोन हला देखो आई कुड बी ए सेलर मु बड़ हले गोटे सैनिक होई पारे परहाप्स माने हला संभवतः जणे नाविक होई पारे नहले गोटे नंदनकानन रो कोन कीपर एटा होची जोगवाड़ी होई पारे तापर स्टांजा देखो एठी कोन कहउछि देखो आई वुड लाइक टू ओन ए trumpet and play a musical tune or buy a private space to fly me to the moon तले आई वुड लाइक टू माने मु हेबा पई चाहबी मु कोन कहउछि ना टू माने कोन टू ओन ए ट्रम्पेट माने जेटा कोन ट्रम्पेट हला होछि तुरी ए जे देखुछ तुरी एटा कोनटा तुरी तमे जो बागरिया सब देखुछ बागर जो सब तुरी बजाते सेटा होछि कोन ट्रम्पेट ताले मोर गोटे निजर ट्रम्पेट हेबो आउ सेतरे कोन करबी टू प्ले म्यूजिकल ट्यून माने कोन सुंदर गीत ध्वनि बजाइबी हला संगीत म्यूजिकल ट्यून माने कोन संगीतर ध्वनि बजाइबी एटी प्ले माने एटी खेलिबा न जे गीत बजेबा माने बाजा बजेबा सेटा होछि कोजे प्ले ताले कोन करबी से बाजा बजेबी आ कोन और किंबा बाय माने कोन बाय माने होछि किनिबा ताले गोटे कोन किनिबी बाय प्राइवेट स्पेसशिप गोटे प्राइवेट माने कोन जेटा होछि माने निज माने कोन पर्सनल जेटा होछि निजर बा घरे एठी कोन हो धर प्राइवेट हला धर प्राइवेट जेटा होछि घरे माने निजर घरे स्पेसशिप माने कोन
ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାକାଶଯାନ। ସ୍ପେସସିପ୍ ହେଲା ମହାକାଶଯାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହାକାଶଯାନ କିଣିବି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ? ଟୁ ଫ୍ଲାଏ ମି ଟୁ ଦି ମୁନ୍। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାକାଶଯାନଟା ମୋତେ କେଉଁଠି ନେଇଯିବ? ମୁନ୍କୁ ମାନେ ମୁନ୍ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋତେ ନେଇଯିବ। ଫ୍ଲାଏ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ମୋତେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେଟ୍ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ତାପର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ। ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା? ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍ ଓର୍ ବି ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର ହ୍ୱେୟାର ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅଫ୍ ଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଯେଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଟା ହେଉଛି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍। ଡିଜେଲ ତ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଟ୍ରକରେ ଆଉ ବସ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି ତେଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଜେଲ। ଆଉ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ସବୁ ଡିଜେଲରେ ଯେଉଁ ଚାଲେ ହେଲା। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍ର କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଓର୍ ବି ଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର ହ୍ୱେୟାର ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର କ'ଣ ହେବ? କିପର ଯୋଗାଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାପର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ଫର୍ ଦି ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲିଭ୍ ଦି ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲର୍ନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଅନ୍ ଟେକିଂ ଟର୍ନ। ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ? ଫୋର୍ ଦି ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ଅଧିକ ବଞ୍ଚେ ତାହେଲେ କ'ଣ କର? ଦି ମୋର୍ ୱାନ୍ ଲର୍ନ। ତାହେଲେ ସେ ସେତେ କ'ଣ ଅଧିକ ଶିଖିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେତେ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିବ, ସେଇଟା କହୁଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ହେବି। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର୍ ଓର ନନ୍ଦନକାନନର କିପର ନହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେ ପାଣିକି କ'ଣ ହେବି? ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ମୁଁ କରିବି। ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଗୋ ଅନ୍ ଟେକିଂ ଟର୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏସବୁ କରିବି ବା ହେଇ ଚାଲିଥିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତ ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେତିକି ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାକୁ କହୁଛି ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ଆଇ କିଏ? ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଏମ୍ରେ ଆଇ କିଏ? ସେ ହେଲା ପୋଏଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ହଁ ସେ ପୋଏଟ୍ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ। ତ କ'ଣ ଲେଖ? ତାହେଲେ ଆଇ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କିଏ ଚାଇଲ୍ଡ? ସେ ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆଇ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡାଜ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ସେ ପିଲାଟି ସେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ସେ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ'ଣ ଦେଖ? ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ସ 3 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ ପିଲାଟି 3 ରକମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ। ତାହେଲେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେ କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ସୋଲଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସୈନିକ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାବିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନର କିପର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ୱାର୍କ ଏଜ୍ ଏ ସୋଲଜର୍, ଏ ସେଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କିପର ଏଟ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର୍, ଗୋଟେ ସେଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିପର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡାଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଯେଉଁ କବି ସେ ପିଲାର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଜା ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ବା ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ
इंटरेस्ट अच्छी आग्रह अच्छी ताले से क्यों स्टांजा से वर्णना करछंती सेटा क्यों वर्णना क्योंठी वर्णना करछंती ताले सेटा को आउ जे हमर थर्ड स्टांजा ताले से लिखि देबा देखो इन दी थर्ड स्टांजा दी पोएट डिस्क्राइब दी चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक ताले केते 3 नंबर स्टांजा रे ताले जो कवि ताले पिल्लार म्यूजिक प्रति जो इच्छा ताले सेटा को से वर्णना करछंती 5 नंबर देखो एटी 5 नंबर कोन कहूची हाउ डज ही वांट टू फ्लाई टू मून ताले से किपरि चंद्रपृष्ठ को उड़ीबा को चंद्रपृष्ठ को जीवा पई चाहे ताले से कोन करबो से गोटे किनिबो गोटे प्राइवेट स्पेसशिप किनिबो ताले सेटरे उड़ी के चंद्रपृष्ठ को जीवा पई चाहे ताले सेटा को हम लिखि देबा कोन लिखिबा देखो ही वांट्स टू फ्लाई टू द मून बाय ए प्राइवेट स्पेसशिप ताले गोटे प्राइवेट स्पेसशिप गोटे किणकी से चंद्रपृष्ठ को जीवा पई से चाहूची एबे 6 नंबर देखो एडी कोन कहूची देखो व्हाट डज द चाइल्ड वांट्स टू बी इन स्टांजा 4 रे शिशुटी कोन हबा पई चाहे ताले से गोटे कोन गोटे होची एक्सप्रेस डीजल ट्रेन रो गोटे ड्राइवर हबा पई चाहे आ गोटे कोन ए जो बिजुली बत्ती घर रे जोगली हबा पई चाहे ताले सेटा को लिखि देबो कोन इन स्टांजा 4 द चाइल्ड वांट्स टू बी ए ड्राइवर ऑफ एन एक्सप्रेस डीजल ट्रेन और ए लाइट हाउस कीपर एडे हबा पई चाहे तापर 6 नंबर देखो 7 नंबर देखो कोन कहूची इन द लास्ट स्टांजा द डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टांजा हाउ ताले कहूची जो शेष स्टांजा टी स्टांजा माने कोन एटा होची पंक्ति ताले शेष पंक्ति जी अन्य पंक्ति पाखरु कोन पार्थक्य अछि एटा किपरि पार्थक्य अछि सबु माने कोन ना कहूची पचारछि जे प्रथम लास्ट स्टांजा टी अन्य स्टांजा बा अन्य पंक्ति पाखरु अलगा की लिखबो यस हां सबु अलगा अछि ताले किपरि ताले देखो तुमरो जो लास्ट स्टांजा रे आउ जो अलगा सब स्टांजा माने कोन डिफरेंस होची देखो प्रत्येक स्टांजा रे से कोन कहूची से गोटे गोटे जिंस हेबा पई चाहूची गोटे गोटे कोन जेमति प्रथम स्टांजा रे से चाइला कोन गोटे डिटेक्टिव हेबा पई सेकंड स्टांजा रे चाइला गोटे सोल्जर आ सेलर कीपर हेबा पई आउ तापर स्टांजा रे से चाहला केमति गोटे तार म्यूजिक गोटे कोन ट्रम्पेट किनी की म्यूजिक बजेबा पई तार सब स्टांजा रे अलग अलग होची किंतु लास्ट स्टांजा रे से कोन कहची तार जेते सब इच्छा तार से सब गुडा को से करिया पई गुटे पर गुटे करिया पई से चाहूची तार से जिनटा बे लिखि देबा देखो कोन लिखिबो देखो yes the last stanza different from other stanza तापर each stanza express the child wish ताले प्रत्येक स्टांजा रे कोन से माने कोन चाइल्ड रो तो इच्छा गुडा को से वर्णना करछि किंतु जो लास्ट स्टांजा बाट दी लास्ट स्टांजा ही एक्सप्रेस ऑल द विशेस ऑफ द चाइल्ड ताले पिला रो जहा सब इच्छा ताले से गुडा को से करबा पई से चाहूछि बोली चाहूछि एबे 8 नंबर देखो एठी देखो 8 नंबर कोन कहूछि द पोएट वांट टू टेक अप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क व्हिच लाइन टेल यू सो ताले एठी कोन कहूछि कवि विभिन्न प्रकार काम करबा पई चाहछन्ते ताले एई कथा गुडी को क्यों धाट से कहउछन्ती ताले क्यों धाट कहउछन्ती देखो आई थिंक आई विल बी ऑल दिस थिंग्स एंड गो ऑन टेकिंग टर्न ताले एई लाइन रे कोन एई कथा कहबा पई चाहछन्ती देखो एटा को लिखि देबा देखो आई थिंक आई विल बी ऑल दिस थिंग्स एंड गो ऑन टेकिंग टर्न ताले दिस टू लाइन्स टेल अस सो ताले ए दुईटी लाइन हम काम गुडा करबा पई और सेटा सोचौछि तापर 9 नंबर देखो एठी देखो 9 नंबर कोन कहछि डज ही वांट टू टेक अप ओनली वन जॉब ही डिस्क्राइब्स और ऑल जॉब्स वन आफ्टर अनदर यार माने कोन से जो वर्णना करछन्ती जते सब कार्य करिवे ताले से गुटे कार्य करबा पई चाहंती ना गुटे पर गुटे काम करबा पई चाहंती ताले एटा आंसर कोन हो देखो ताले ही वांट्स टू टेक अप ऑल द जॉब्स वन आफ्टर अनदर माने गुटे काम कर सला परे आ गुटे काम करबा पई से चाहंती एटा तार आंसर देखो 10 नंबर कोन कहछि व्हिच वर्ड्स और फ्रेज टेल सो इन द लास्ट स्टांजा ताले कोन कहछि जो शेष पंक्ति रे क्यों शब्द बा वाक्यांश गुडी को माने फ्रेजेस माने कोन जेटा होछि वाक्यांश माने दी धर दुईटा शब्द को नै कि दुईटा वर्ड को नै कि धर किछि मीनिंग बुझतो तला सेटा होछि कोन फ्रेजेस तले भितरु तले केउटा कहउछि जो पूर्व प्रश्नटा तेला
ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକିଂ ଟର୍ନ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିବ ଦି ଫ୍ରେଜେସ୍ ଟକିଂ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟେଲ୍ ଅସ୍ ସୋ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଜବ୍ କରିସାରିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସେ ଜବ୍ କରିବ ପୁଣି ସେଟା ସାରିକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବ ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଅଲ୍ ଜବ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ତାର ମାନେ କ'ଣ ସେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରୁ ମାନେ କିଛି ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଅଲ୍ ଦି ଜବ୍ସ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ଇଜ୍ ଅନର୍ ଟୁ ଲର୍ନ ମୋର୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡାଜ୍ ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜବ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ ସେ ସବୁଠୁ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିଦେବ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ନା ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜବ୍ସ এই ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡାଜ୍ ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜବ୍ ତାହେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ହି ଇନ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜବ୍ ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେଠି ସେ ସୋଲଜର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନରେ କିପର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜବ୍ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।